Bgmc. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. Da 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 da. Let's go to the first news story from Israel. Esta es la primera noticia desde Israel. This week, En esta semana we almost went to World War III. casi iniciamos la Tercera Guerra Mundial. Israel struck a weapons depot in Damascus, a place where they store weapons. Israel atacó el almacén en Irán donde almacenan And they went, estos armamentos. they went in undetected. Y ellos entraron sin ser detectados. And then the Syrians, after all their material was blown up, Y después que los sirios tuvieron todos sus armamentos explotados, they started firing at the Israeli airplanes who were already gone. iniciaron a dispararles a los aviones israelíes que ya habían sido But as we ya go se to the habían next escapado. slide, the Syrians shot down one of the Russian airplanes. Y los sirios tumbaron uno de los aviones rusos, derribaron esos aviones rusos. And the Russians blamed Israel. Y los rusos le echaron la culpa a Israel. Russia was getting ready to attack Israel on a large scale. Y Rusia estaba listo para atacar a Israel en una gran escala. But Israel said, we didn't do it. Pero Israel le dijo, no fuimos nosotros. So let's go to the next slide. They had to go to the Israeli Air Force people Y la Fuerza Aérea Israelí had to go to Russia tuvieron que ir a Rusia. and speak with Vladimir Putin and said, we didn't do it. Y fueron a hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para decirle, no lo hicimos. All of our airplanes were back in Israel. Todos nuestros aviones están de vuelta en Israel. So Russia accepted that Israel did not shoot down the Russian airplane. Así que los rusos aceptaron que Israel no derribó el avión ruso. And then the war that was about to happen stopped. Y esta guerra que estaba a punto de acontecer se detuvo. We were this close to World War III. Estuvimos así de cerca de la Tercera Guerra Mundial. For 3 days, Por estos 3 días, Russia was about to attack Israel. They were moving everything close. Rusia estaba a punto de atacar a Israel y estaban súper cerca. So if Russia attacks Israel, who's going to attack Russia? Y si Rusia ataca a Israel, ¿quién atacará a Rusia? The America. Estados Unidos. And then they'll attack us. Y entonces todos atacarán a nosotros. So we were this close to World War III, everybody. Estábamos así de cerca de la Tercera Guerra Mundial. Going on to next slide. There's a lot of movies that just came out this year Hay muchos filmes televisivos, películas que salieron ahora en este año that show about the Holocaust. que muestran sobre el Holocausto. Some very, very good movies. Muchas buenas películas. They're being made all over the globe, actually. Y fueron hechas en todo el mundo. Why do you think these movies about the Holocaust are being made now, 70 years later? ¿Por qué usted cree que estos filmes están siendo hechos después de 70 años? Because anti-Semitism around the globe is higher than World War II. Porque el antisemitismo es mucho más alto que lo que era antes en la Segunda Guerra Mundial. And many people believe that the Holocaust never happened. Y muchas personas creen que el Holocausto nunca existió. So these movies I watched some of the trailers of them, they're excellent movies. He visto ciertos avances de los filmes y son muy buenos. Okay, going on to next slide. No anti-Semitism news this week, I didn't get to it. Y no traje noticias antisemíticas en esta semana. Let's go to the end time prophecy news. Noticias de los últimos tiempos. Pay attention to what's going on. Preste atención a lo que está aconteciendo en el Going mundo. on to the first story.
En esa primera noticia. In John 17, verse 14, Yeshua said, you're going to be hated for following me. Y en Juan 17:14, Yeshua ha hablado que usted va a ser odiado por seguirme a mí. Let's see what happened in the world today to prove that. Vamos a ver qué está pasando en el mundo y probar que esto es así. In England this past week, En Inglaterra, en esta semana, the prisons have been turned into ISIS training grounds. las prisiones o las cárceles se han convertido en centros de entrenamiento de ISIS. Okay, an evangelical prison chaplain was stopped from doing his classes Y un capellán evangélico fue detenido de dar sus clases en la cárcel. because the Muslims came in and stopped his classes. Porque los musulmanes vinieron hacia él y detuvieron su So the clase. jails are being changed into radical Islam jails in England. Así que esas cárceles en Inglaterra se están convirtiendo en cárceles extremas musulmanas. Going on to the next prophecy. In the end of days, evil will be called good and good will be called evil. Al final de los tiempos, lo bueno iba a ser llamado malo y lo malo bueno. And that's from Isaiah chapter 5, verse 20. Y eso es en Isaías 5, verso 20. Going on to the news story. Look at this. Look at that sign, everybody. Miren ese letrero. That's in Indiana. Eso es en Indiana. The Satanic Temple of Indiana is cleaning up the streets in Indiana. La iglesia satánica en Indiana está anunciándose en la calle. I mean, that's just amazing. Eso es impresionante. We as a country, we're supposed to be a Judeo-Christian nation. Nosotros como país deberíamos ser un país judeo-cristiano. But because most people do not worship God anymore, Pero como muchas personas no están adorando a Dios the más, satanic people are just openly about their faith in the demonic one. y los satanistas están abiertamente ya de una forma demoníaca. I don't think that sign would be standing if it were in front of my house. No creo que ese letrero permanecería de pie si estuviera frente a acá. There's something about what God says about putting up those idols. Se llama como algo como de lo que el Señor se refiere a poner esos Can you ídolos. say baseball bat? ¿Usted que sabe lo que es decir un bate? Paintball? ¿Sabe usted lo que es? Shotgun? ¿Sabe lo que usted es disparar una arma de... Next news story about evil. Look at this story, everybody. Miren esta noticia. Most millennials believe that the Bible is just a book. La mayoría de los millennials creen que la Biblia es solamente un simple libro. Only 14% of millennials Solo el 14% de los millennials believe that the Bible is the literal word of God. creen que la Biblia es literalmente la palabra de Dios. So that means 86% Quiere decir que el do not 86% believe in the Bible. no cree en la Biblia. That's very bad for the next generation. Eso es muy malo para la próxima generación. Next news story, next prophecy. Why is the law of God needed? Coveting. That is why. ¿Por qué que la palabra de Dios se necesita la codicia o la codiciar? Es por eso que se necesita. See, a lot of Christians say we don't need the law of God anymore. Muchos cristianos dicen no necesitamos la ley de Dios más. Well, in Deuteronomy 5 verse 21, it says, do not covet your neighbor's wife. Entonces Deuteronomio 5:21 dice no codiciarás a mujeres de Sí. tu prójimo. See, when you don't have the laws of God, Cuando no tienes las leyes de Dios, let's see what this news story is about. vamos a ver de qué se trata esta noticia. Church and pornography. La iglesia y la pornografía. There are 15 statistics. I'm only going to bring you 4. Hay unas 15 estadísticas. Una estadística, ¿no? Sí. Una 15 de las estadísticas. See, God said don't covet your neighbor's wife. Señor, Dios dice no codices la mujer de tu prójimo. And pornography is coveting. Y la pornografía es codiciar. There are 40 million American households that go to porn sites every day. Hay 40 million. Hay 40 millones de americanos que visitan lugares de pornografía cada día. There are 42 million pornography websites. Hay unos 42 sitios de pornografía. And- 42 millones de lugares en el internet de pornografía. And they have 370 million pages of pornography. Y tienen unos 370 millones de páginas de pornografía. 47% of families in the United States
47% de familias en Estados Unidos, 47% 47% of families in the United States de familias en Estados Unidos report that there's a pornography problem in their home. han reportado que hay problemas pornográficos en su casa. And you're telling me that I'm bad because I'm legalistic. Y usted dice que soy malo porque soy legalista. Going on to the next news story. The mark of the beast. La marca de la bestia. Okay, in the book of Revelation, chapter 13, verse 16, Yeshua says, you're going to have the mark of the beast. En Apocalipsis 13:16, Yeshua ha hablado que van a tener la marca de la bestia. Now look at this story. This isn't, you got to look at this one, everybody. Usted tiene que prestar atención a esa noticia. Here in England, they come up with a spit test to see if you're going to have a heart attack. En Inglaterra han venido con esta prueba de saliva para ver si tienes problemas del corazón. Jose, what did you have to do to find out that you were Jewish? ¿Y qué tuvieron ustedes que hacer, muchos de ustedes, para saber que eran judíos? He spit in a cup Usted iba a escupir en un vaso and sent it for testing. y enviar eso para la prueba. Now they're going to say, oh, we need to see if you're ever going to have a heart attack. Ahora van a decir, vamos a ver si tienes problemas del corazón. Very good, Satan. That was ingenious. Muy buena esa, Satán. Eso fue ingenioso. Oh, yes, so we're going to make sure that we can prove if you're going to have a heart attack. Aquí podemos probar si tienes problemas del corazón. Yeah, they can also prove if you're a Jew, too. Y también puedes probar si eres judío. Because what happens in Revelation 14? Porque ¿qué pasa en Apocalipsis 14? Who calls back Messiah? ¿Quién llama de vuelta al Mesías? The Jews. Los judíos. So if you know where the Jews are and you try to kill them, like in the Holocaust, Y si sabes dónde están los judíos y intentas matarlos como en el holocausto. oh yeah, we're just seeing if you're going to have a heart attack. Oh sí, vamos a solo a ver si tienes problemas del corazón. Ingenious. Next. Es ingenioso. 2 Timothy 4 verse 3, Rav Shaul, Paul writes about having tickly ears. En la segunda carta de Timoteo 4:3, Rav Shaul habla de los que tienen comezón de oídos que carcomen. Going on to the news story. Este- Female bishop urges Christians to stop calling God he. Y este obispo femenino, esta mujer obispo, está urgiendo a los cristianos para que se me detengan say that de again. llamar a Dios él. Female bishop, well there's your problem right there, urges Christians to stop calling God he. Esta mujer obispo, ya es un problema decir esto, está urgiendo a los cristianos para que llamen a Dios él. Now let's read John 3 verse 16 Vamos a from leer, her. vamos a leerle a ella Juan 3:16. For God so loved the world that they gave the world their only begotten Son. You are too stupid for words. Eres muy estúpida para esas palabras. But then again, you shouldn't even be a preacher. Pero de nuevo te digo, ni siquiera deberías de ser predicador. Because God called Aaron and his sons. Porque Dios llamó a Aarón y a sus hijos. He called women to have babies. Y le dijo a las mujeres que podían tener niños. And men can't have Y babies. los hombres no pueden tener hijos. O niños. Stop calling God he. Que detengan a llamarle a Dios él. Moron. Next news story. Now this one really got me because I used to love Bert and Ernie. Hey Bert! In Romans chapter 1 it talks about homosexuality. En Romanos 1:24 habla de la homosexualidad. There's Bert and Ernie. Ahí está Bert. Hey Bert! Rubber ducky, you're the one. You make bad time lots of fun. Rubber ducky, I'm awfully fond of you. Used to love Bert and Ernie. Me too. They're not gay! Ellos no son homosexuales. They're roommates! Ellos son compañeros de habitación. Now granted they wear some stupid clothing, Y aparte que tengan esa ropa ridícula. but as a 5-year-old I thought they were cool. Como niño de 5 años pensaba que ellos estaban a la moda. And how many had a rubber ducky? ¿Y cuánto han tenido? How many people had a rubber ducky? Un patico de esos de I uno. had a rubber ducky, Tengo un patico de and I uno. used to put them in my submarine Y solía ponerlo en mi submarino and then blow them up. y explotarlo después de esto. But they're trying to make Bert and Ernie gay. Ellos quieren hacer Bert and Ernie que sean homosexuales. Bert and Ernie are puppets. Ellos son marionetas. They don't have the part that you need to be gay.
Ellos no tienen la parte que se necesita para ser homosexual. Everything's about being a homo today. En esos días todo se trata de ser Well, homosexual. that's abnormal, and we're not going to like that. Eso no es normal y no nos gusta eso. Going on to the next news story. The last news story about war. Esta última noticia es sobre guerra. In Matthew 24, verse 7, we're going to talk about war for a moment. En Mateo 24:7 y vamos a hablar un poco más sobre lo que son guerras. There's a place in the Middle East called the Strait of Hormuz. Hay un lugar en el Medio Oriente que se llama Strait of Hormuz. Okay? That most of the world's oil comes through that strait. Donde la mayoría del petróleo sale de ese lugar. Iran was doing military maneuvers over the strait this week. Irán estaba haciendo movimientos militares en esos alrededores. Okay? So they were saying, if you attack us, we're going to destroy the Strait of Hormuz. Y ellos estaban diciendo, si ustedes nos atacan, vamos a destruir lo que este pozo petrolero. Now why is this a problem? ¿Por qué es esto un problema? Because what's coming very shortly, everybody? Porque que eso que viene muy pronto. I mean, tonight's going to be beautiful for sleeping. Por ejemplo, la noche es buena para dormir. Why is tonight going to be beautiful for sleeping? Porque esa noche va a ser muy buena para dormir. Because it's going to be in the 50s. Porque va a estar en los 50. That means winter is coming. Quiere decir que el invierno se acerca. And what does most of Europe need for winter? ¿Y qué es lo que más se necesita para el invierno? Oil. El aceite o el What if combustible. the oil can't get there? ¿Y qué pasaría si no puedes conseguir combustible? Okay, so this is very terrifying for most of the world. Esto aterroriza a a la mayoría del mundo. All right, I think that's the last news story. Creo que es la última. If you're out there, almost 5,000 people are out there. Casi 5,000 personas de ustedes que estuvo allá And we afuera. only got a couple of donations from you guys this week. Y solo tuvimos un poco de donaciones de ustedes. I want you to go to the website right now, Bgmc TV. Quiero que vaya a la página de internet Bgmc TV Now I want you to hit the doggone donate button. y presione el botón de donar, por favor. Now everybody here, if you want to keep your congregation open, Y todos aquí, si quieren mantener su congregación abierta, in Malachi chapter 3 verse 10, en Malaquías 3:10, the Lord said, bring in the whole tenth to the storehouse. el Señor ha hablado de que deben de traer diezmos a Anybody la want, foli. anybody want to keep Beth Goyim open? Todos quieren mantener el Goyim All abierto. right, well, we need some money to keep the lights on. Necesitamos el efectivo para mantener All right, let's la lift luz. this up to the Lord in accordance with the tithe. Shalom, this is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to the Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnant's Call.